चेस्ट द पैडल मिडल में लाएंगे और एक बार पैडल को उछालेंगे ऊपर की तरफ के लिए। ओके, बोलो गंगे मैया की। गुड, गेट रेडी, पैडल फॉरवर्ड एंड हार्डर, लॉन्ग स्ट्रोक, फास्ट फॉरवर्ड, फास्टर, फॉरवर्ड, फास्टर, फास्ट फॉरवर्ड गाइस, तेज चलाएंगे। फॉरवर्ड, फास्टर, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट, एवरीबॉडी गेट्स आउट। गेट बैक, बाहर आएंगे। फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, 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 हेलो राइट साइड, फर्स्ट नंबर, फॉरवर्ड अगेन, फॉरवर्ड अगेन एंड स्टॉप। लुक, बोलो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे